जेजू क्रिस्तातय आनी मोरये मायेतय म्हज्या मोगाळ बाबनो आनी भयणीनो हप्त्या मदलो दीस इस्कॉल आसा मोठ्ठो नियाळ हांव तुमकां दितां. आज जेजू आमकां इकॉनॉमिक्स क्लास काण घेता, इन्वेस्टमेंट क्लास काण घेता, स्टॅटिस्टिक्स हे ल्हान भुरग्यांक समजोवचें ना हे शब्द व्हडले. आमी खंयच्यान इन्वेस्ट करता व्हड मनीस सांगा तुमकां गुत्ता खंयच्यान बरें इन्वेस्ट करता. म्हाका येयलें ताचें जाडवाय उणें खंयच्यान कांय इन्वेस्ट करनात की तुमी बँकान दवरतात पयली वयगे इंट्रस्ट मेळटा म्हण. तुमच्या कोणाच्या नात की बँकांत शे बारी बेजाराची गजाल सांगना तुमी गुत्ता म्हाका. ओके जोक्स अपार्ट. आनी काले शेअर्स म्हणलें का न्ही एक्चुअली म्हाका ताजी ABCD गुत्तू ना. थोडे गुत्ता थोडे एक्सपर्ट आसूं न्ही नथींग रॉंग. ह्या संवसारांत जियेता आसतना येस आमी इल्ले काले म्हणटा आमच्या भद्रते खातीर दवरचें पडटा. ओके मागीर खंयच्यान इन्वेस्ट करता आमी जाग्यान न्ही थोडे जागे काण घेतात न्ही. तुमी कांयच गुंतूनातल्या म्हणजे सगळ्यांनी म्हणले उलयतात न्ही पळयतात न्ही म्हाका आतां इल्ले रेस्पॉन्ड करा. ओके जेजू आज इन्वेस्टमेंट क्लास काण घेता. एक बरें एक वपार दिला आज इल्ली लांब वपार ती तालेंताची वपार. तालेंत म्हळ्यार एक तालेंत म्हळ्यार खंय 16.5 इयर्साची सॅलरी खंय तुमी लेख घाला. 2 म्हळ्यार 33 इयर्स मल्टिप्लाय करा. आनी मांडेली सांग कितें म्हळ्यार ह्या संवसाराचें इकॉनॉमिक्स आमकां समजता जाल्यार इन्वेस्टमेंट समजता जाल्यार देवाच्या राजांत तूं इन्वेस्ट करशी जाल्यार 100 तुका प्रतिफळ मेळटा. जेजून सांगला न्ही कोण म्हज्या बसत ताच्या आवय बापायक माय म्हळ्यार तुवें सेमिनरी वचून पाद्र्यार जायचें म्हण न्ही सिस्टर जायचें म्हण न्ही. कोण देवान दिल्लीं तालेंतां ताच्याच खातीर मात्र न्ही आसतना पवित्र सभेच्या गरजेक इगर्जेच्या गरजेक वापरता ताका रिवॉर्ड मेळटा म्हण. गॉड आस्क्स नॉट परफेक्शन बट फेथफुलनेस. भुरग्यांनो आतां हांव इंग्लिशान उलयता तुमगेलें समजता. कोणेय म्हणचे नाका देव आमचेतून परफेक्शन आशेता संपूर्णता नो विश्वासपण तो आशेता फेथफुलनेस. आनी तालेंताच्या वापरीन पळय बरी एक स्टोरी ते एक जाणात तांतू हांव खंय सांपळी जास स्विनल अलिना आनी आमचो शॉन आमी काय सगळी पळयचे कळ्ळें की. आतां दोगांनी रिस्क काण घेतात आनी एकलो बिवकुरो रिस्क काण गेले आनी मल्टिप्लाय केलें बिवकुरो थंयच उरलो. लायफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क. कोण रिस्क काण घेना कोण मुखार मुखार देखता तो मुखलें पोंत देखता. कोण पाटींस रावता तो रावले थंयच उरता. आलतार भुरग्यांक वयर आपयलें म्हाका गुंतूनातले थोडे लोक गेल्ले आसात पूण भितर मागीर म्हळें लोक गेल्ले म्हाका गुंतूनातले रे बाबा तुमी पाटी वसा म्हणें. पाटी वचून आमकां लज दिसता म्हणले रिस्क काण घेवं नाका. आमकां मस्त जाणांक सोलवण येता म्हणून ना भुरग्यांचे बरे बरे भुरगे आमचे आलतार भुरगे म्हाका मस्त मोग आलतार भुरग्यांचो. सोलवणे खातीर क्रिटिसायज करता म्हणून रिस्क काण घेना तो थंयच उरता इतलीच वापर. आतां गॉड नेवर गिव्स इक्वली बट ही गिव्स सफिशियंटली. तुमी पुरपुरचे नाका. एक बरें पद आसा लास्ट म्हणटा हांव गायन करता. एक ताका इल्लें चड दिलां हाका चड दिलां म्हाका उणें दिलां नो कंप्लेंट करनाका. गॉड डजंट गिव इक्वली बट ही गिव्स टू एवरी वन सफिशियंट. आमकां जाय पुरतें दिता. इट इज नॉट हाऊ मच वी गेट or how much we have, that is the question. It is what do we do with what we have. म्हाका कितलें मेळ्ळां म्हणलें सवाल न्ही म्हाका मेळिल्लें हांव कितें करता तें सवाल गरजेचें. 4 पॉयंट्स मागीर हाचेर करता. पयलें ट्रस्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विश्वासपण आनी जबाबदारी. देव आमचेर विश्वासता ताणें आमच्या हातांत तालेंतां दिल्यान. आमगे जबाबदारी आसा तें उर्जीत करची मल्टिप्लाय करची. इकॉनॉमिक्स क्लास म्हणे इन्वेस्टमेंट म्हणे देवान आमकां फ्रीडम दिलां स्वतंत्र दिलां. तो वयर रावन बॉस ओवर करना थ्रेट्स दिना. आय एम फ्री टू मल्टिप्लाय और टू बेरी इट. पूर दवरे की म्हाका फ्रीडम आसा मल्टिप्लाय करूंक. दुसरें करेज एंड फियर. सम पीपल आर अफ्रेड ऑफ फेलियर. तो एकलो आपले पूर्ण दवरला पळय ताका रिस्क काण घेवंक नाका. फेलियर ताका फेस करूंक नाका. थोडे आमचे तशें आसता भिवकुरे आहात पळय थोडे भिवकुरपणान खाजारी जावनात. आतां खाजार जायनातले पुरो भिवकुरे म्हण नाका तुमी तशें म्हणचें न्ही हांवें.
थोड्यांक रिस्क काणयेंगूच नाका जिणयेंत बिझनेसान जावन आनी खंयच्यान दी लायफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क मदर तेरेसा म्हणटा इट इज फेथफुलनेस दॅट इज इम्पॉर्टंट नॉट सक्सेसफुलनेस फेथफुल वर्सेस सक्सेसफुलनेस तिसरें पॉयंट फ्रुटफुलनेस इन स्मॉल थिंग्स ल्हान ल्हान संख्येन विश्वासी जाया चिंत्या हें आतां नोवेन जाल्ले उपरांत इल्लें झाडचें ल्हान संगत ल्हान संगतीन विश्वासी रावल्यार ह्या फळां दीक जाल्यार देव आमकां बेसांव दिता आनी चवथें वॉर्निंग अगेन्स्ट वेस्टिंग लायफ भुरग्यांनो आयका वॉर्निंग अगेन्स्ट वेस्टिंग लायफ युअर टॅलंट्स तुजो वेळ तुजें जेवण तें उदक ती इलेक्ट्रिसिटी देखून आमकां घडये घडये करंट वेता डोंट वेस्ट एनीथींग फ्रॉम युअर लायफ तूं वेस्ट करची जाल्यार देव म्हणटालो ताच्या लागचें आसलें इल्लें काडा बारी डेंजर काम करनासतना आळशी जायनाका त्या नौकारा बरी तुमी इल्लें मल्टिप्लाय करूंक जाय तुमकां दिलें तालें अखेर करता कार्लो आकुतिसाची जिणी ताका एक तालेंत दिलें तो इंटरनेट सांत परवा 7 तारखेर ताका सांत म्हणपा सरतात ताणें कितें केलें ताचें तालेंत ताचे फेम आनी पयशां खातीर ताणें वापरूंक ना ताच्या नांव वाडच्या खातीर आनी पयशा खातीर वापरूंक ना बगार युकरिस्टीक मिरेकल्स युकरिस्ताची अजापां डॉक्युमेंट करच्या खातीर 15 वर्सां प्रायर सरलो तो पूण ताणें केल्लें काम आपणें आनी शतमानाक उपकाराक पडटलें देखून क्रिस्ताचो पाटलाव करचें म्हळ्यार इन्वेस्टींग इन द किंगडम ऑफ गॉड देखून पुरपूर नाका रड नाका विलपियाबाचें पोत सांगता तालेंता विशयांत आनी अखेर करता अशें आसा हांव गायन करना वाचून सांगता संवसारांत कितें आसा तें देवान दिलां बगूंक आमकां निती सतान मेजून दिलां रे थोडें तुका थोडें ताका थोडें म्हाका वांटून दिलां थोडे आसात रडोवन गरीब कायेन बुडोवन सदांच निराशेची दुकां काडून रडचंद थोडे ग्रेस्तपणान जियेवन आसात मानान सुखा संतोशाच्या पावंड्यार सोडोन कित्याक सोडूणें अशें केलां कोणें थोडे थोंटे मोने थोडे शाणे देवा कुशेविणें विभाड करून जिणें मनशान मागून घेतलां हें निर्मोणें कोणाक कितें फावो तें वांटतलो जाणा ताका गुत्ता ताकडी ताची वांकडी जावची ना ताकडी आपणे वेईंग कले करतात वांकडी जावची ना दुसरें ताका चडस दिलां तुका उणें दिलां म्हणून ताचेर केन्नाय जळो नाका हें आमचे लागीं मस्त ताचें घर पळोवचें ताणें बिल्डींग बांदलां ताणें गार्गण गेलां म्हाका हांगा पटावचो ताका चड दिलां तुका उणें दिलां म्हणून ताचेर केन्नाय जळो नाका कितेंय घडात फाल्यां देवाक जाय जाल्यार ताचें मेळात तुका तुजें ताका जागृत कर तुजें काण व्हरतलें दुकान रडो नाका सुखान उडो नाका अनीत करून हेरांक दुखय नाका देवाचें दी देवाक रायाचें दी रायाक कितलीं बरीं उतरां पळय देवाचें देवाक रायाच्या रायाक पेल्याचें दी पेल्याक सुखय नाका दुसऱ्यांक दिता आसतना सुवार्थी जाय नाका चड वांट्यान परत मेळा तुका ह्या संवसारांत देखून कितें दिलां संतोश पावया तें इन्वेस्ट करया देवाच्या राजांत बावटेची प्रार्थनाक उबी रावया देव आमचो काकुळदार बाप आमची मागणी तो आयकता विश्वासान आमची मागणी ताच्या लागीं उसान सांगया
सोसनीका